हेलिकॉप्टर टाकला दिवा पासून जा बंद कर नहीं बैठा ना बंद कर देना ले ना एटा ने डायरेक्ट मेटल गेट उठा बाहेर पण जा या हो कलाड म्हणजे बी खाय तुम्ही मोठे बचत पाहिजे झडा वाला सब एन्जॉय करायचे हालमा करली तुझी दूर से बैंक चला खेदा थे वो सब स्कूटी रहेगा नहीं लगेगा भाई हां नहीं है हां वाइट के तो बाइक लेके आया ना अजरा वाला तुम्हाला काही गोष्टी महापालिका कहाँ पूछे एक दौर रखने रे बोल नहीं जाएगा क्या तेना घिचड़ा दिया मेरे को हां मंडी टू 1 क्विंटल मन हो जाए केला क्वालिटी ये आगे हम ने कोई लंगड़ो बुधवार ना तो जाप चो
एनआरएल के पास। ठीक है फिर वीडियो पर बता। चला झंडा लगा जा रहे और दे रहे खड़ा है वहाँ क्वालिटी एक में टीलू माने टीलू को आई है बोल चला अरे कहाँ पहुँच जाए माची हाथी কিন্তু বেলেগ কোনোবা দেখিলে ক'ব বেছি মোটা হাতী তুমি সেই ফালৰ পৰা বলছো केंद्र की जिम्मा कर हम सीधा जिम्मा हट गया जी बारे सीधा कूद बोला ए मामा भगवान जय घोषा के फल जा जय तू सा এফালে যাব এফালে না এই চুয়াকে ধরা দিকে সাইড দুইটা দাঁত লেইছে না যা বাবা বেকারি কা ঢুকি যা এই যা যা এফালে না হিবি দে হ্যাঁ পাগো हे भले रास्ता से हे भले जा 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 सीधा जा 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 नहीं को जा जा सेल्फी ली छे जा सेल्फी टिके ले लेसु कैसो अच्छा 500 बोलते हां अरे तो डाबर আছে ন ए धार बाबा धार धार ए धार 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 খাইলো তারপর যাও মনীষা রাহুল সালি এটা ঘর যা ये हम ली আছে कुदाबा बढ़ गया देखो ना कुदाबा है नहीं कुदम
કહું છો ને पागला को बोल के नीचे बोल ताकि तो कुछ जहाँ का पावा ताके रंग मोटी आवाज सीधा है नहीं হিলিয়ে যাচ্ছে হাতটা স্ট্যান্ড লাগবে কি স্ট্যান্ড क्रिकेट खेलছেন যে হ্যাঁ ফিলে পুরা বাংলা ফিলে কে জানে এক গাদা মান আমরা কে চাই ওই কুদালে তোরা ওটাটা ভাগ ভাই সেটা না আমরা সুস্থ দিচ্ছি এ মনো কুদালি নাই কে সামনে ভাজি থা ওটা তেও কুদালি দিয়ে চল যাবে ভাগ রে চান্ডা এ কুদালে তো পেলে করলে যে পুরো করতে যে হিলিয়ে যাচ্ছে হাতটা স্ট্যান্ড লাগবে কি স্ট্যান্ড এতিয়াও ক্রিকেট খেলছেন যে হ্যাঁ ফিলে পুরা বাংলা ফিলে কে জানে এক গাদা মান আমরা কে চাই ওই কুদালে তোরা ওটাটা ভাগ ভাই সেটা না আমরা সুস্থ দিচ্ছি এ মনো কুদালি নাই কে সামনে ভাজি থা ওটা তেও কুদালি দিয়ে চল যাবে ভাগ রে চান্ডা